हनुमंते नमः। दर्शकगण, मैं आचार्य सत्यानंद। आज के एक विशेष दिन, अत्यंत महत्वपूर्ण सनातन धर्मे आज के दिनटा अत्यंत महत्वपूर्ण एवं विशेष और एक धार्मिक चक्र सम्पूर्ण भारतवर्षे लाख लाख कोटी कोटी लोग आज के जाच्छे एक महाकुंभ मेलाय। दर्शकगण, कुंभ सम्बन्धे किछु जानकारी निन एवं कुंभर এই मेला सम्बन्धे आमरा जाना खूब उचित। केन कि आमरा सनातन धर्म पालन करी। जखन देवता और राक्षसदेर मध्य समुद्र मंथन हयेछिल, तखन 14टा रत्न समुद्र थेके बेर हयेछिल। 14टा। सबथेके शेषे जेटा बेर हयेछे सेटा हच्छे अमृत कुंभ, घड़ा। कुंभ माने हच्छे घड़ा, जार मध्य अमृत छिलो। दर्शकगण, এই अमृत নিয়ে অনেক কথা, কিন্তু সার কথা এটা ছিনা ঝাপটি দেবতা রাক্ষসদের মধ্যে এই অমৃত কুণ্ড নিয়ে যাবার সময় এই ছিনা ঝাপটির মধ্যে 3টি ফোঁটা ভারতের 3টি স্থানে পড়ে। 3টি নদী গঙ্গাতে পড়ে প্রয়াগরাজ। প্রয়াগরাজকে বলা হয় तीर्थेर राजा, जेखाने गंगा यमुना और सरस्वती मेलबंधन भारतवर्षेर एकटी त्रिवेणी, एर नाम त्रिवेणी संगम। इलाहाबाद, इलाहाबादे त्रिवेणी संगम ए प्रयागराज। दर्शकगण, गंगाते पड़े प्रथम फोटा, प्रयागराज निर्माण है। द्वितीय फोटा पड़े उज्जैनेर शिप्रा नदीते। तृतीय फोटा पड़े नासिके गोदावरी नदीते। दर्शकगण, ये 3टी जगह आज के भारतवर्षेर सनातनेर महत्वपूर्ण महाधर्म, जेखाने कुंभेर मेला तैरी हय, निर्माण हय। पुरो देश विदेश एमन कोनो जायगा नहीं, एमन कोनो देश नहीं जेखाने आमादेर कुंभेर मेलाय लोक आसे ना। महान महान हस्तियां এই কুম্ভের মেলা এসে গুগল চেক করে দেখুন এবারের মেলাতে কারা কারা এসেছে। শুনে আপনার পায়ের তলার থেকে মাটি সরে যাবে। পৃথিবীর বড় লোকরা, সব থেকে যারা আমির, তারা এসেছে, আসছে। दर्शकगण, बला हय गुरु जखन वृषभे थाके और सूर्य जखन मकरे थाके तखन कुंभेर मेलार निर्धारित टाइम निश्चित हय। एवं शंकराचार्य आमादेर धर्मगुरु, कारण कि कुंभेर मेलाके शंकराचार्यराई निर्धारित करेछिलो जे कुंभेर मेला हबे। कुंभेर मेला निर्माण आयोजन प्रथमबार शंकराचार्यरा करेछिलो। जे शंकराचार्य एक पद्धति, एक पीढ़ी एखोनो चले। गूगल चेक करुन, सब जानते पारबेन। दर्शकगण, मने राखबेन, এই যে সমুদ্র মন্থনের এই যে অমৃত বলা হয়, যদি আপনি কুম্ভের মেলা जान ताहले बला होच्छे आपनार समस्त दोष, हरस्कोप केन आपनार पितृदोष थेके कुलदेवीर जे अभिशाप, समस्त दोष आपनार खंडन होबे कुम्भे स्नाने। बला होच्छे 40 कोटी लोक এই কুম্ভের মেলায় আসবে। 40 কোটি। प्रथम दिन 13 तारीख शाही स्नान है जरा साधुरा करे। एमन कोनो आखाड़ा, एमन कोनो साधु सन्तेर जायगा नहीं जेखान थेके तारा आसे ना। लाख लाख हजार हजार कोटी
সাধুরা ওখানে সম্মেলন করে। অদ্ভুত অদ্ভুত, আপনি যদি কুম্ভের মেলায় যান, সন্তদের দেখেন, আপনি অবাক হয়ে যাবেন। ভারতবর্ষে এমন এমন অদ্বিতীয় অদ্বিতীয় সন্ত আছে। পাহাড়ের গুফার থেকে এই সন্তরা এই কুম্ভের মেলায় আসে। দর্শকগণ, 13/1/2025 থেকে 26/2/2025 পর্যন্ত এই কুম্ভের মেলা থাকবে। আমি আপনাদের কাছে আহ্বান করছি যে কুম্ভের মেলা জয়েন করুন। এখানে নানা রকমের ধার্মিক জিনিস দেখতে পাবেন। যারা ধর্মের প্রতি অবিশ্বাস রাখে, বিশ্বাস করে না, যারা চমৎকারকে মানে না, তারা গিয়ে দেখবেন সাধনা কাকে বলে। পাহাড়ি গুফার থেকে বর্ষকা যারা সাধনা করেছে এই সন্তরা আপনাকে কুম্ভের মেলায় দেখা যাবে। অদ্বিতীয় অদ্বিতীয় সন্ত। তাই করজোরে নিবেদন, 13/1/2025 থেকে 26/2/2025 এর মধ্যে যখনই পাবেন একবার গিয়ে কুম্ভের মেলায় স্নান করুন। এটা টোটকা নয়, মহা টোটকা। এটা টোটকা নয় ধর্মের রক্ষা, এটা টোটকা নয় ঈশ্বরের আশীর্বাদ। এটা মনে করে আজকে একবার, এই বছরে একবার আপনি যান। কারণ এরপরে কুম্ভের মেলার একটা বিশেষতা শুনুন। 3 বছর পর এই 3টি জায়গায়, প্রয়াগরাজ, গোদাবরী যেটা আছে, এবং তৃতীয় যে শিপ্রা নদীর, এগুলো 3 বছর পরে পরে হয়। একটা রাউন্ডে আসতে 12 বছর, মনে রাখবেন। কারণ এটা কমবে, আর আপনার এটা যাবে, তারপর আবার 3 বছর পর আরেক জায়গায় হবে, 3 বছর পর আরেক জায়গায় হবে, 3 বছর পর আবার ফেরত আসবে। দর্শকগণ, এই চমৎকারটি আপনি উপভোগ করুন, আশীর্বাদটি নিন, ঈশ্বরের আশীর্বাদের সাক্ষাৎ নিন। আজকে আমার সময় এখানেই শেষ। কাল আমি আবার আসছি আরও একটি এই ধরনের টোটকা নিয়ে। ততক্ষণের জন্য বিদায়। ওম হনুমন্তে নমঃ।